مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ یہاں ادارہ جامعہ تحفیظ القرآن کے ایک ٹیچرز موجود ہیں. ان سے بھی جانیں گے کہ ادارہ میں کس طرح کی تعلیم اور کیسا نظام ہے. تو آئیے ناظرین ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہاں کا جو نظام تعلیم ہے وہ کس طرح کا ہے؟ یہاں کا جو نظام تعلیم ہے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آنے والے وقتوں میں بچوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے جس سے وہ بچے اپنی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، تو بہترین اس کا نظام ہے یہاں پہ. اور بہت اچھا سٹاف ہے، بہت اچھا نصاب یہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، ماہرین کی خدمات حاصل کی گئی ہیں تاکہ بچوں کے آنے والے فیوچر میں ان کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا یہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ ٹیچرز اور طلباء کے ساتھ کس قسم کا تعاون یا انتظامات جو کیے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ یہاں کے جو جامعہ تحفیظ الاسلام جو کلاس کے اندر ہے، اس کے اندر جو سسٹم ہے بہت زبردست سسٹم ہے جس سے بچے بہت زیادہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو انتظامیہ ہے، جو آنر ہیں، جو چیئرمین ڈائریکٹر ہیں سید سعید شاہ صاحب، وہ اپنے سٹاف کے ساتھ بہت زیادہ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ تعاون کا رشتہ رکھا ہوا ہے انہوں نے. اور بچوں کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ بھی بہت محبتانہ رویہ ہے، محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور محبت کی تعلیم دی جاتی ہے یہاں پہ. اچھا، بچوں کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں یہاں پر کھانے کے، یا ان کو بھیج دیا جاتا ہے، یا کتنے گھنٹے آپ پڑھاتے ہیں؟ یہاں پہ تقریباً صبح 7:30 بجے ان کی اسمبلی کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. تقریباً نماز عصر تک یہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں جس میں یہ تجوید و قرات، ناظرہ، حفظ القرآن اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی تعلیم جو عصری تعلیم ہے وہ بھی وہ حاصل کر کے جاتے ہیں یہاں پہ. بہت شکریہ جی. یہ تھے جی قاری غلام اویس صاحب، اور آپ کو بتا رہے تھے کہ یہاں کا جو نظام تعلیم ہے وہ بہترین ہے، دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہاں کے جو طلباء ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے، تو ان سے بھی جانیں گے کہ یہاں کا جو سسٹم ہے وہ کیسا ہے. تو آئیے میں آپ کو اب ان بچوں سے ملواتا ہوں. جی ناظرین، اس وقت جو ہے میرے ساتھ جامعہ تحفیظ القرآن کا جو طالب علم ہے وہ موجود ہے، تو ان سے ہم جانیں گے کہ یہاں پر جو ٹیچرز حضرات نے بتایا کہ بہت اچھا نظام ہے تعلیم کا، انتظامیہ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں. ہم پوچھیں گے ان سے کہ یہ کس طرح کا سسٹم ہے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد عادل نوید ہے. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حفظ کے ساتھ ساتھ آپ کو اسکول پڑھایا جاتا ہے، تو وہ کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں؟ ہم صبح 7 بجے ادھر آتے ہیں، 12:30 بجے ادھر سے چھٹی ہوتی ہے، اور 12:30 بجے کے بعد عصر تک اسکول کا پڑھا جاتا ہے. مغرب کے بعد ہم پھر ادھر آتے ہیں سبق یاد کرنے کے لیے، اس لیے ہم مینیج کر سکتے ہیں اس کو سارا کچھ. اچھا، آپ کو اس ادارہ کی سب سے اچھی جو مثال ہے یعنی پڑھائی میں یا کسی بھی، وہ کون سی ہے؟ اس ادارے کی یہ خوبی ہے کہ صاف ستھرا ہے اور اس کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، اور پڑھاتے بھی بہت، تعلیم بھی بہت اچھی ہے، دین و دنیا دونوں پڑھائی ہیں. جی ناظرین، آپ نے اس طالب علم کی گفتگو سنی، تو اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ایک اور طالب علم بھی سے بھی آپ کو ملواؤں. تو آئیے ناظرین.
जी नाज़रीन, इस वक्त जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान का मेरे साथ एक और तालिब इल्म जो बहुत ही होनहार, इसने गुज़श्ता साल 6 माह में हिफ़्ज़ किया और अब ये 9th में पढ़ता है। तो इससे भी जानेंगे कि ये इतना जो काम किया इसने, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। तो इससे पूछेंगे कि ये कैसे हुआ। जी बेटा, क्या नाम है आपका? आहद बेग मेरा नाम। अच्छा बेटा, आप ये बताइएगा कि आपने 6 माह में हिफ़्ज़ किया, तो ये हाँ, यहाँ जो टीचर्स है या आपकी जो मेहनत है वो किस तरह आपने इतनी जल्दी हिफ़्ज़ कर लिया? जी, ये मेरे कर साहब की मेहनत है, वो हमें समझाते थे और साथ साथ तरीका भी बताते थे कैसे याद करना है, कैसे पढ़ना है। तो उनकी मेहनत के साथ मैंने हिफ़्ज़ किया है। जी, मैंने इस साल पिछले रमज़ान मसल्ला भी सुना है और अब मैं मंजिल भी याद कर रहा हूँ और इस साल मैंने 9th के पेपर भी देने हैं। अच्छा, 9th में आप चले गए हैं, तो क्या आपके पास यहाँ टीचर्स मौजूद हैं? 9th साइंस में कर रहे हैं या आर्ट्स में? बायो के साथ कर रहा हूँ। माशाल्लाह, साइंस के साथ। अच्छा, तो टीचर्स मौजूद हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारे टीचर मौजूद हैं। अच्छा, तो आपको बेटा यहाँ कितना अर्सा हो गया? मुझे कम से कम 1.5 साल हो गया है यहाँ। 1.5 साल में हिफ़्ज़ भी किया और आप 9th में पढ़ रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बेटा आपका, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक दीनी नामवर शख्सियत मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अकबर अली भट्टी और आप देख रहे हैं QS TV। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक दीनी नामवर शख्सियत मौजूद है जिनका नाम साहबज़ादा सैयद सईद अहमद शाह बुखारी साहब हैं। ये सरपरस्त आला हैं जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान क्लास के। यहाँ पर इन्होंने जो काम किए वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दीनी मदारस में या चैरिटी जितने भी अदारे उनमें नहीं मिलते। यहाँ पर स्कूल का भी दीनी और दुनियावी दो यानी हिफ़्ज़ भी कराया जाता है और स्कूल का भी बाकायदा तौर पर साइंस के साथ पढ़ाया जाता है। तो आज इनसे हम जानेंगे कि ये इतना बड़ा काम आपने किस तरह किया और कैसे किया। जी नाज़रीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से बहुत टाइम दिया। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जनाब शाह साहब, जामिया तहफ़ीज़ुल कुरान का छोटा सा तारफ़ आप हमें मुझे बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को, ये कब शुरू हुआ और ये किस तरह आपने इतना मेहनत करके तो यहाँ पे पहुँचा? जी बहुत शुक्रिया पट्टी साहब। जामिया तहफ़ीज़ुल इस्लाम 3 साल से मैंने ये इदारा शुरू किया है और बुनियादी तौर पर हम ये इदारा जो है वो फ़ीस कलेक्शन पर चला रहे हैं। बच्चों से हम फ़ीस लेते हैं, जो मुखय्यर हज़रात हैं जो फ़ीस दे सकते हैं उनसे लेते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं लायक हों तो हम उन्हें फ़्री पढ़ाते हैं। उनके लिए हम डोनेशन करते हैं, लेकिन वो भी उन हज़रात से करते हैं जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों के साथ एक और बच्चे की या 2 बच्चे की अगर फ़ीस दे दें ताकि जो गरीब का बच्चा पढ़ने वाला है वो पढ़ ले। तो ये हमने तकरीबन 3 साल से काम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी अल्लाह ताला ने हमें दी है और बहुत आसान तरीके से ये काम हो रहा है। अच्छा, अक्सर जो चैरिटी इदारे हैं जितने भी हमारे मदरसे हैं वो उनको लोग पैसे देने से गुरेज करते हैं, अक्सर डोनेशन पर चलते हैं या पता नहीं किस तरह इंतज़ामिया जो है करके तो उन बच्चों का वो जो है खाना वाना या जो भी रहन सहन है वो करती है। तो आपने ये कैसे मैनेज कर लिया कि लोगों से फ़ीस लेना शुरू कर दी, किस तरह ये हुआ? इसमें 2 बातें ज़ेर गौर होती हैं कि एक, लोगों को मेयार तालीम का दिया जाए। हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग दुनियावी तालीम की तरफ ज़्यादा तगोदो करते हैं, तो हमने ये मुनासिब समझा कि हिफ्ज़ुल कुरान के साथ साथ दुनियावी तालीम अच्छे मेरिट पर उन्हें दी जाए। जब 2 चीज़ें एक आदमी को मिलेंगी तो वो यकीनन फिर हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करेगा, फ़ीस देगा। तो हमने उसको एक मेयार तालीम देने की बेहतरीन कोशिश की है जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो आप स्कूल पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट तो चलें ठीक है, वो तो आप कारी साहिबान हैं वो कराते हैं, जो स्कूल पढ़ा रहे हैं उसमें आपके पास किस किस्म के टीचर हैं, कितने टीचर हैं, इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें। हिफ्ज़ुल कुरान हम 5 क्लास बच्चा जब पास करके आता है प्राइमरी पास तो हम उसे लेते हैं और फिर हम 6, 7 और 8 क्लासेस लगाते हैं 9th। उसमें हमने जो टीचर रखे होते हैं वो क्वालिफाइड टीचर होते हैं और यहाँ पर ही स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल से हमारे पास टीचर हैं और प्राइवेट स्कूलों से हमारे पास टीचर हैं। फ़र्स्ट टाइम वो वहाँ पर पढ़ाते हैं। हमारा स्कूल का टाइम जो होता है वो सेकंड टाइम होता है, तो टीचर हमें बड़ा इजी जो है वो मिल जाते हैं जो फ़र्स्ट टाइम किसी स्कूल में पढ़ाते हैं और सेकंड टाइम हमारे पास आ जाते हैं। इस वक्त हमारे साइंस सब्जेक्ट के 3 टीचर जो हैं हमारे पास, मैथ के टीचर हमारे पास पढ़ा रहे हैं और फीमेल टीचरें भी हमारे पास जो है वो पढ़ा रही हैं छोटी क्लासेस को।
جی अच्छा, फीमेल भी टीचर्स मौजूद हैं जो यहाँ नर्सरी से शुरू है या मतलब कि 5वीं से ही लेते हैं आप? जो फीमेल हमारा स्टाफ है और उसके साथ, क्योंकि हमारा जामिया सैयदा आमना है, लड़कियों का जामिया है, उसमें हम एमए तक बच्चियों को मिडल से लेकर एमए तक पढ़ाते हैं। उसमें जो हमारा स्टाफ होता है वही हमारे इन बच्चों को, जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको साथ टीच भी करता है। पहले टाइम इनको टीच कर लेता है और दूसरे टाइम के अंदर वो जो तालिबात हैं उनको पढ़ाता है। जी नाज़रीन, आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था और इन्होंने जवाब दिया कि अब इनके पास बच्चियाँ भी माशाल्लाह एम इस्लामियत कर रही हैं, तो ये और भी खुशाइंद बात है। यहाँ सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बच्चियाँ भी तालीम हासिल कर रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चियाँ भी बाकायदा यहाँ से स्कूल की तालीम ले रही हैं, दुनियावी भी? जी, हमारे पास जो बच्चियाँ हैं वो उनको हम तंजीमुल मुदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान बोर्ड, जो हुकूमत से HEC से मंजूर शुदा है, उससे हम उन्हें FA BA और ग्रेजुएशन के बाद MA करवाते हैं इस्लामियात के अंदर। वो बाकायदा तौर पर हमारे पास क्लासेस होती हैं इस बिल्डिंग के साथ, दूसरी बिल्डिंग है हमारी, और वो बच्चियों के बिल्कुल सेपरेट इदारा है, वहाँ पर बच्चियाँ खुद पढ़ाती भी हैं और टीचर उनकी अलहदा सारा स्टाफ जो है वो मौजूद है वहाँ पर। बड़ी खुशाइंद बात है कि दीन के साथ दुनियावी तालीम भी मिल रही है। आप मुझे ये बताइए कि हमारे जो तलबा तालिबात आपके इदारे के, आप इनको आने वाले वक्त में कैसा देखना चाहते हैं? मेरा तो एक छोटी सतह पे हम रहते हैं, कोई इतना बड़ा हमारा ये निज़ाम इनकम नहीं होता, लेकिन सोच इंसान को बड़ी रखनी चाहिए। हमारी सोच ये है कि जो बच्चा यहाँ से हिफ्ज़ करके मैट्रिक करके जाए, FSC करे और वो किसी आला ओहदे पर भी अगर फायज़ हो, तो उसकी बुनियादी जो दीन है वो मज़बूत होना चाहिए। उसके अकायद, नज़रियात दीन के साथ, ये ना हो कि वो PhD करे तो उससे पूछा जाए कि कुरान पाक क्या है, उसे पता ही ना हो, कुरान पाक पढ़ना ना आए, नमाज़ पढ़ना ना आए। तो बुनियाद मेरी ये है कि यहाँ पर दीन की बुनियाद मज़बूत की जाए, फिर उसको किसी भी शोबे के अंदर भेज दिया जाए, ताकि जिस शोबे में भी जाए दीन उसका मज़बूत होना चाहिए। दीन के मुताबिक वो काम करे। जी, दीन के मुताबिक चले, दीन के मुताबिक जब उसकी दीन बुनियादी तौर पर मजबूत होगा तो वो यकीनन दीन पर चलेगा। और अगर दीन हो ही ना तो फिर सेकुलर आदमी हो जाता है, जैसे प्रोफेसर कॉलेज यूनिवर्सिटियों में लोग जिधर कोई लगाएगा उधर ही लग जाएगा, लेकिन अगर उसकी बुनियाद मजबूत होगी तो फिर वो अपने दीन पर मुकम्मल रहेगा। अच्छा, अदारे की जो साबका अचीवमेंट है वो तो हमने देख ली, लोगों ने भी देख ली। अब आप आगे क्या इसमें लाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? अब इदारे के अंदर हम दरस निज़ामी लाना चाहते हैं। दरस निज़ामी उमूमी तौर पर मैट्रिक के बाद होता है और हम दरस निज़ामी को निज़ामुल मुदारस पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम लाना चाहते हैं। इसके लिए अगले साल इंशाअल्लाह अज़ीज़ शवाल के अंदर हम बाकायदा क्लासेस का आगाज़ करेंगे और उसमें हम मुफ्तियान कराम, जो जय्यद मुफ्तियान कराम 2 के साथ हमारा रब्ता हो चुका है, उनको यहाँ पर बिठाएंगे ताकि जो बच्चे यहाँ से गुजरांवाला या लाहौर जाकर दरस निज़ामी की तालीम हासिल करते हैं उनको मेयारी और अच्छे अंदाज के साथ दरस निज़ामी की तालीम दी जाए। तो इंशाअल्लाह हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है दरस निज़ामी। और दरस निज़ामी एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसे आप समझते हैं कि उसके अंदर जब हम चलेंगे तो काफ़ी हद तक इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कामयाबी देगा। मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छा, हर चीज़ के पीछे, हर कामयाबी के पीछे एक राज होता है। आप मुझे ये बताइए कि आपने बड़ी जद्दोजहद की है और इतनी जद्दोजहद के बाद आपने ये कामयाबी हासिल की, इसके पीछे क्या राज है? पीछे राज ये है कि जो मेरा नज़रिया है, मेरा नज़रिया ज़ाहिर है मेरे जो टीचर हज़रात हैं, मेरे माँ बाप हैं, उन्होंने मेरा एक नज़रिया बनाया है कि हमेशा देने वाला बंदा बनना चाहिए, लेने वाला नहीं बनना चाहिए। तो उसके लिए पीछे मेरा यही नज़रिया है कि जो दीन पर जो मिंबर और मेहराब का वारिस होता है वो इतना खुददार होना चाहिए कि वो किसी के सामने कॉन्फिडेंट के साथ बात कर सके, किसी के आगे झुके ना, हक बात को वो बरसरे मिंबर किसी से डरे जके बगैर वो करे। इसके लिए ये पीछे मेरा बैकग्राउंड है कि उसकी बुनियाद मजबूत होगी, खुददारी होगी, इज़्ज़त नफ्स उसकी जो है मजबूत होगी, तो वो दीन को असल हक़ाइक़ के सामने लोगों के सामने पेश करेगा। बसूरत दीगर अगर वो किसी से लेकर चंदा मांग के तालीम हासिल कर रहा है और आगे भी कर रहा है तो फिर वो लोगों से डरेगा, वो ज़ालिम को ज़ालिम नहीं कहेगा, बुरे आदमी को बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि उसकी इनकम का मसला होगा। तो मैं बुनियाद ये चाहता हूँ कि उसकी ये मजबूत हो जाए ताकि दीन असल हक़ाइक़ के सामने लोगों के सामने पेश किया जाए। अच्छा, मैं एक ना, आप बहुत बड़ा प्रोग्राम करवाते हैं मुहर्रम में, 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक। ये बड़े एक अरसा मुझे भी, मेरी काफ़ी ज़िंदगी है, मैंने देखा है कि अब कोई नहीं करता था। ये कैसे ख्याल आया आपने कि अहले बैत को जनाब आपने एक बड़े अच्छे तरीके से उनका जो है ज़िक्र करवाया और बड़ा वो मकबूल हो रहा है, इसका आपको ख्याल कैसे आया और इसकी मकबूलियत की आप मुझे बताएं कि वजह क्या बनी?
جو خیال کا تعلق ہے تو ظاہر ہے ایک یہ ایسی چیز ہے، اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے بغیر تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی. خیال تو ان کا ہر وقت ہر روز 5 دفعہ ہمیں نماز کے اندر آتا ہے. تو کیونکہ بنو امیہ کے دور سے لے کر آج تک اہل بیت کے ساتھ ظلم بڑے ہوئے ہیں، اہل بیت کو دبایا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، ائمہ کرام کو کیا گیا، تو وہ دبا دیا گیا. اور اس کے بعد پھر ایک ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ اہل بیت کا نام لینے والا آدمی ڈر جاتا تھا، اس کو نام لینے دیا جاتا تھا. تو میرا نظریہ یہ تھا کہ اہل بیت کو اصل حقائق کے ساتھ جو شان اللہ اور رسول نے انہیں عطا کی ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے. اس حوالے سے پھر ہم نے تقریباً 12 سال سے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ پروگرام کا آغاز کیا، محفل ذکر اہل بیت. اللہ نے اتنی زیادہ کامیابی ہمیں دی ہے کہ ہماری توقع اور سوچ سے بہت زیادہ ہمیں اللہ نے کامیابی دی ہے. پیسے کے حوالے سے، عوامی سپورٹ کے حوالے سے اللہ نے اتنی کامیابی دی ہے کہ اس وقت بھی جو ریسنٹ ہمارے پروگرام ابھی ہوئے ہیں اس میں ہمارا مجمع جو تھا خواتین اور مردوں کا لگ بھگ 5000 کے قریب روزانہ کی بنیاد پر جاتا رہا، اور 5000 لوگ کھانا بھی کھا کے جاتے رہے، محفل بھی سن کے جاتے رہے، اور ہر روز اضافہ ہوتا رہا. یہ لوگوں کا زیادہ آنا اور اضافہ ہونا یہ ہماری کامیابی کی نشانی تھی جس نے ہمیں حوصلہ دیا اور ہم آگے چل رہے ہیں. اچھا، آپ اپنے ادارے کے حوالے سے، اپنے حوالے سے آپ جو ہمارے عوام ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پیغام یہی دینا چاہتا ہوں کہ آپ بچے کو کسی بھی اسکول میں داخل کروانا چاہتے ہیں، پرائیویٹ ہے، گورنمنٹ ہے، اس میں داخل کروانے سے پہلے ایک دفعہ ہمیں وزٹ کر لیں، ہمارا نظریہ سن لیں کہ آپ نے بچے کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے. میٹرک کروانا ہے تو کتنی اچھی بات ہوگی کہ میٹرک کے ساتھ وہ حافظ بن جائے. اور اگر آپ کا بچہ اتنی کیپیسٹی نہیں رکھتا کہ وہ حافظ نہیں بن سکتا تو کم از کم اس کو ہم بنیادی کچھ علوم جو ہیں وہ ہم اسے زبانی کروا دیں گے، قرآن پاک کی کچھ صورتیں کروا دیں گے. تو کسی بھی ادارے کو وزٹ کرنے سے پہلے ہمارے ادارے میں ضرور تشریف لائیں اور ایک دفعہ ہمارے نظام تعلیم کو دیکھ لیں کہ بچے نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، آپ نے اسکول میں پڑھانا ہے. اسی فیس کے اندر ہم 2 کام آپ کو کر کے دیں گے، حفظ بھی کروا کے دیں گے اور ساتھ انشاءاللہ اچھے نمبروں میں سائنس کے ساتھ میٹرک بھی کروا کے دیں گے. تو میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ ہمارے ادارے کو جوائن کریں. ویسے ہم اتنے اوپن جو ہے وہ ہمارے داخلے نہیں ہوتے کہ 12 مہینے ہم داخلے کھول کے رکھیں، لیکن پھر بھی جو حضرات ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کسی ادارے میں جانے کے پہلے ہمارے پاس تشریف لائیں. جی بہت شکریہ آپ کا سید احمد شاہ صاحب. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سنا کہ اس ادارہ میں دینی دنیاوی صرف یہ نہیں ہے کہ عام دینی دنیا بلکہ سائنسز کے ساتھ تعلیم دی جا رہی ہے. ایک باقاعدہ کمپیوٹر لیب ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر جو بچے جس طرح تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا جو ان کا ویژن ہے، 6 ماہ میں بھی حفظ کیا، 1 سال میں بھی حفظ کیا بچوں نے، اور روٹین کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. بڑے مطمئن ہیں، بہت اچھا ادارہ ہے، مجھے تو بہت پسند آیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اہل بیت کا جو ذکر ہے اس سے ہی ہماری مسلمانوں کی کامیابی ہے. یہ میرا ایمان ہے. اگر نہیں ذکر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ایمان سے خارج ہے. تو جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے، جو شاہ صاحب نے ویژن دیا، یہ بھی ایک کمال کی چیز ہے. میں تو ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں ان کی کاوشوں کو. اسی کے ساتھ ہی مجھے اور شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.